Ay guys, may tuturo naman ako sa inyo. Ito, yung nawala sa kahon. Let's go. Punta tayo sa CapCut. New project. Add natin itong video. Click natin. Add natin. Yan guys. Diretso lang yan. Ngayon, mag-cut na tayo. Click natin yan guys. Split. Ito guys, kailangan natin yan. Click natin to. Split. Ito, delete natin. Click natin to. Split. Click natin to guys. Split natin. Ito guys. Click natin yan. Hanapin natin yung overlay. Bawa natin siya. Ayan guys. Ito guys. Click natin yan. Nakaputi dapat yan. Hanapin natin yung mask. Ito. Pipiliin natin ito. Horizontal. Ito. Yung dapat yung araw na yun. Nasa taas siya. Yan. Lagay natin dyan. Click natin doon guys. Hanapin natin yung fader. Lagyan natin ng 2. Yan. Back na natin. Ayan guys. Lagyan natin ng keyframe. Yung diamond na yun. Yung bumaba na yung one guys. Kahon. Bawa natin to. Automatic yan, may keyframe na yan. Bumaba na naman, baba na naman natin to. Pag bumaba ganon, baba na natin to. Yan guys. Yan guys, good na yan. Ngayon, click na natin to. Split. Delete natin. Ito guys. Click natin yan. Split. Delete. Ito guys, sa unahan. Yan. Press lang natin to. Dalhin natin dun sa dulo. Yan guys. Ito, tapat lang natin dyan sa may guhit. Check natin. Ayan guys. Ito guys. Click natin yan. Delete natin. I-back na natin guys. Lagyan natin ng sounds effect.
Click natin to. Sounds FX. Ay, ang oh no guys. Click natin. Okay. Ayan guys. Back natin. Yung aspect ratio nya guys. Click natin. 9:16. Check. Ayan guys. Okay na yan. Export na natin. Thanks for watching.